Nakakayak mo pa ba? Kaya ba gusto mo mahaling handbag? Wala ka? Hindi mo pinakasalan na Boxing? 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 Alain, alain. Alain! Apir, apir, apir. Apir! Kati, kati daw, kati. Kati, kati, kati. Ay, boxing, boxing. Boxing, boxing. Ay, ay, paawa daw, paawa. Ay, paawa daw, paawa. Ayaw mo? Ayaw? No, 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 no. Say no, 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 no. No, 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 no. No, no. Tawag mo si Anchi. Aji. Aji. Tito. Aji. Aji. Tawag mo si tita. Ta, ta, ta. Ay. Tawag mo si tita. Ay, si Mamita. Taba, taba, taba. Taba, taba. Hindi na narinig nila medyo. Ang sabi mo sa akin? Taba, taba, taba? Asa si taba, taba? Asan si taba, taba? Taba. Boxing, boxing. Mimi? Ah, sabi ni Miming? Sabi ni Miming? No. Sabi ni Miming? No. Sabi ng batike.